Selamat siang, Bu Rektor. Selamat datang. Terima kasih, Bu Rektor, telah berkenan hadir. Halo, selamat datang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Halo, Dr. Nasir. Ini ada Dr. Prof. Nasir sudah hadir ya? Prof. K, Prof. Hairudin Sudarmin, moderator kita. Ya. Sudah hadir juga, Prof. Siapa tadi itu, Bu, atau ini? Bu Rektor, Prof. Oh, Rektor. Ya, Bu. Bu Rektor ya. Selamat siang, Bu Rektor. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Alhamdulillah. Untuk golongan yang macam saya ini, yang sudah melebihi 60, alhamdulillah. Di zaman pandemi ini. Masih pandemi di Malaysia? Masih. I just had my second dose. Saya baru dah dapat jab kemarin. My second AstraZeneca. AstraZeneca ya. Jadi 2 minggu nggak boleh, nggak bisa duduk diam-diam aja di rumah. Nggak boleh meronong merene. Prof, kok tahu meronong merene? Assalamualaikum, Dr. Irna. Waalaikumsalam. Apa kabar Dr. Irna? Baik, Prof. Ini kok belum Prof, kelihatan. Datuk Azanam kirim salam pada Dr. Prof Nasir, nice to meet you. Ya. Kita di sini Dr. Irna, kita ada Datuk Presiden, Datuk Rozia pun dah ada dalam kita punya forum ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Datuk Presiden sudah hadir? Ya, saya sudah kelihatan. Datuk Rozia sudah ada. Oke. Prof, nice to meet you. Thank you. Sama. Mana Pak Rektor? Tapi sekarang tidak perlu asal dia berkompeten dan bisa dipertanggungjawabkan, itu yang lebih daripada tapi Dr. Nasir. dibutuhkan di suatu tempat dan memiliki tanggung jawab. Jawabannya begitu ya. Ya. Dr. Irna. Ya, keluarkan itu menjadi tidak tepat pasangan. Itu dari kemampuan melayani, kemudian netralitas. Assalamualaikum, ada partisipan namanya Amalia Liana, boleh mute from UPNVJ. Amalia Liana Resti Putri. Thank you. Oh, dengar dia. Prof, how about Mona? Tadi saya mendengar Mona, Dona, Fiona. Ya. Wah, Bu Rektor dengar juga ya, Bu Dokter. Ya, yang terakhir tadi Bu dengar nggak? Yang terakhir. Belum, yang terakhir itu yang terakhir the itu, best one. The last one is Wona. Wona, what that's mean? WhatsApp only, no action. Oh, bad too. But the bestnya apa? Hah? The best one-nya apa? The best Ada one-nya. satu saya lupa the best one tu. Apa tu? Apa dia bilang? Wona watching only, no action. Ada itu action. Ada saya lupa nama. Ada cewek yang bagus sekali. Bagi aja dia tugas terus dia ambil action. Itu yang harus ada ramai di dalam mesyuarat Bu nanti. Ada namanya. Saya it's off of my head. Enggak, saya lupa tu. Oleh terlalu dah lama enggak gunakan itu. Ini yang kasih tahu sama saya ini teman saya dari Jakarta juga. Ya, Bapak Firman. Dia sekarang ini ada di Australia. Kalau saya kenalnya NATO. Oh, NATO. Ya. No action talk only. No action talk only ya. The same with itu Mona dan Dona sepertinya. Oke, Bu Erna, Prof, kita boleh mulai ya? Alright. Baik. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada semua. My name is Nasrul Hakim. I am your MC for today. Welcome
to our Malaysia-Indonesia International webinar called Fast and Furious, how to get initial product into a full-blown development. And have you seen, saya sudah tengok movie F9. Today, let's focus in our Fast and Furious event. That is surely interesting, insyaAllah. This is a business knowledge webinar that is jointly organized by Teknoputra, University Kuala Lumpur, UniKL, and Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, UPNVJ. Before we start, I would like to share with you some data of registration and some ground rules during this webinar. As at this noon today, we have a total of 934 registered participants in today's webinar. Congratulations. So some ground rules, the host of, unless there's need for you to speak. Second is to be an active participant. Feel free to share your inputs or questions using the chat box. And then the third one is taking notes. Please take notes, and that will help you remember the key points from the speakers, which you think will be the most beneficial to you. And last but not least, we shall have a photo shoot after our welcoming speech by both university, which that we wish you to your cooperation to open your camera. Our webinar is currently live streaming at Facebook, UniKL, and YouTube of UPNVJ. Before we get the ball rolling, we shall start to recite the doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepadamu ya Allah kami panjatkan segala puji-pujian yang tidak terhingga, yang hanya layak dengan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Selawat dan salam ke atas penghulu Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga baginda serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, kecemerlangan, keamanan dan kesejahteraan di dalam kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ampunilah dosa dan ketelanjuran kami dan orang yang sentiasa berada dalam keredaan-Mu. Ya Allah, kepada-Mu jualah kami memanjatkan segala kesyukuran dan pujian. Dengan iradah dan keizinan-Mu jualah dapat kami berkumpul di dalam program webinar ini. Kekalkanlah hubungan erat kami untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Ya Allah, ya Fa'alu lima yurid, permudahkanlah segala usaha kami dan berkatilah kami dan minda kami, idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you, Mr. Syafiq Mar, President, CEO University Kuala Lumpur. Yang berbahagia Dr. Erna Hindawati, UPNVJ. Yang berbahagia TS Tuan Haji Muhammad Nasir alias Director of Teknoputra Division. Yang berbahagia Dr. Wicaksih, Dean of Faculty of Economics and Business, UPNVJ. Our respectful panelists. Yang berbahagia Prof. Khairuddin Sudarmin, Student Head of Research and Innovation, UniKL Business School. And esteemed UniKL and UPNVJ staff and students, entrepreneurs, as well as registered participants. For your info, it has been agreed by these two universities that this webinar shall be part of 4 webinars that shall be organized until end of this year. We hope to gain all of your support today and our upcoming events. Therefore, to kick off this program, I am pleased to invite our new and beloved UniKL President, Yang berbahagia Datuk Dr. Roziah binti Omar, to deliver her welcoming speech. Please welcome, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Erna Hindawati, Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.
Yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Nasir alias Director Teknoputra Division UniKL. Yang berbahagia Dr. Dian Wikaksih, Dean Faculty of Economics and Business, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. Yang berbahagia to the moderator Prof. Khairuddin, to the speakers Mrs. Indri Arafi dan Associate Professor Farid Samsudin, distinguished guests, senior management members of both universities, honorable panelists, moderators, participants and committee members of both universities and this seminar, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to everyone. First and foremost, on behalf of University Kuala Lumpur, I would like to place on record my heartiest appreciation to Dr. Erna Hernawati, Director of University, which is in collaboration with UniKL. For the information, this is just my third month as the President of UniKL, and I'm glad that this venture is going to be a very successful long-term relationship between the two universities. Although this event is organized virtually, it is certainly an opportunity for us to foster greater collaboration. I look forward to meet you, Rector, in person in the future to strengthen our academic partnership in the future. Honorable guests, ladies and gentlemen, I'm delighted to note that this webinar has been a continuous program between UniKL and UPNVJ, and this year's theme, Fast and Furious, how to get initial product into a full-blown product development, is made possible with the greatest support and leadership of both our academics that join forces together. Indeed, the current scenarios of our world, the pandemic COVID-19, has forced all of us to re-navigate our life. Each individual, each person, societies and nation need to create new ecosystem to adjust to this new environment that we are facing now and in the future. Ladies and gentlemen, this pandemic has indeed influenced global economics, global business, and definitely the entrepreneurs themselves. Economics and entrepreneurship are crucial pillars for any national economic growth. And today's seminar is to elicit ways for us to gain knowledge and ideas on the route to speed up business growth and product and spur more stronger economies for Malaysia and Indonesia. UniKL has been established nearly 19 years ago with the vision to be a university that focuses on higher TVET and entrepreneurship. And University UniKL has one of the most well-known business schools in Malaysia. Entrepreneurship is a strong focus for UniKL. Our graduate employability is very high indeed, because not only of the strong academic and industry content of the program, but the embedded entrepreneurial element that we have. Our students are being taught the values, the practice of entrepreneurship as to make them resilient and successful indeed, even within the constraint of this pandemic. Versatility and ability to thrive of facing greater challenges in life is one of the key ingredients to be successful in business and in life. This positive ecosystem in UniKL has given our graduates greater opportunity to be successful in their business ventures, inshallah. Ladies and gentlemen, in UniKL, in fact, Dr. Nasi is in charge. We have a division called Teknoputra Division that provides entrepreneurial structured development programs that are provided to the students of UniKL. Teknoputra provides support to UniKL them under our existing business incubators
as well as continuous exposure toward business practices, trainings, networking, and guidance. Ladies and gentlemen, multidisciplinary universities such as UniKL, in fact, we have around 12 campuses, provide a good platform for successful early startups as it allows interaction between a well-rounded team of individuals from diverse backgrounds. The students also have more room to experiment and navigate both the successes and failures of starting at the early stage of the company. UniKL also capitalized on helping student entrepreneurs and further improve the built-in vehicle that promotes an ideal entrepreneurial climate through a big push for cross-campus collaboration, hands-on experimental programs, dedicated workspace, and mentorship programs. In fact, we have a number of successful UniKL born startups, such as we have cosmetic manufacturing, we have food manufacturing, we have logistic and transportation, we have agro drone servicing, and in fact, we are also strong in cybersecurity. We shall see more to come in UniKL, especially enhancing our entrepreneurship ecosystem, including strengthening research and also getting more grants. We hope through this continuous collaboration between both universities shall also link our universities and bond us together in a more flexible mode so that we can have this program of mobility of students and academics towards each other. I look forward to one day that either the rector can come to KL or I'll go to Jakarta for us to strengthen our relationship and look further into strengthening not only the academic program, but also how to ensure that there's also a cross of human capital development between Malaysia and Indonesia. Ladies and gentlemen, once again, we at UniKL look forward to establish stronger relationship with UPNVJ and Indonesian Higher Education Institute in general. The partnership with your university, dear Rector, will certainly enable bilateral relationships between Malaysia and Indonesia that I'm sure will grow stronger day by day. The mobility between our students and our academics will spur and foster greater relationship between our two universities. Last but not least, I would like to express my highest gratitude to both Tuan Haji Nasir, Director of Teknoputra, and Dr. Dian Wikaksih, the Dean of Economics, for all the hard work being put to organize this webinar. To the speakers, thank you very much for assisting the whole thing. I am confident that this webinar today will achieve its goal, and I thank you for everyone that has put their effort to run such a beautiful and impactful webinar. With that, I thank you again. Thank you, Prof. Erna, for coming to us, doing things together with UniKL. Inshallah, in the future, we'll be doing bigger things and more impactful towards both Malaysia and Indonesia. With that, I thank you. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you and berbahagia Dato' for the warm welcome. Next, we wish to invite Yang Berbahagia Dr. Irna Hernawati, Bu Erna, Rector of UPNVJ, to also convey her welcoming speech. Please welcome Bu Erna. Thank you, the Honorable Yang Berbahagia Datuk Dr. Roziah Umar as UniKL President, and our respectful all speakers, Associate Professor Dr. Muhammad Farid Samsudin as Head of Research and Innovation, UniKL Business School, and Ibu Indri as Speaker 2,
Ibu Indri Arafi Julianista SAMA, and then my best friend, our best friend, Dr. Nasir, and moderator of Professor Khairuddin Sudarmin, and then the Honorable my colleague Dean of Economic Faculty of UPN Veteran Jakarta, Dr. Dian Wicaksih, and the team lecturer from UPN Veteran Jakarta and UniKL, and to whom I proud of student of UniKL and UPN Veteran Jakarta. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all. Praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala to allow us to have this wonderful webinar, which theme is Fast and Furious: How to Get Initial Product into Full-Blown Product Development. This is an issue that is highly relevant with our current condition now. First and foremost, my highest gratitude and appreciation to President of UniKL yang berbahagia, Datuk Dr. Roziah Umar, honorable speakers and moderator who has participated in this webinar. Ladies and gentlemen, collaboration between UniKL and UPN Veteran Jakarta has been going for a long time. And I think it will continue until a long time. We even have an annual international webinar, EIBC, which has been going for 7 years, thanks to the collaboration with UniKL. And then, as we know that globalization knows no border, and collaboration, I think, has to be one of our priorities to equip our students with up-to-date skills and knowledge in order for them to face the new era. Through this collaboration, I hope it is expected that it will drive improvement in both science and academic, maybe development for both institutions, UPNVJ and UniKL. Hopefully, through this webinar, we will gain new insight, ideas, and recommendation related to the latest issue that happen to various organizations, whether it be a small, medium enterprise, maybe, or multinational corporation. Finally, in conclusion, I'd like to welcome all of to this webinar. Hope all you will get to enjoy and gain valuable insight from your time here at this webinar. And see you at another wonderful opportunity, and special suggest to my student maybe as participant not to become Mona, Donna, or Fiona. And what that mean, I think the moderator will explain it later. Congratulations to all committee for the success of this event, with more than 900 participants. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Yang Bahagia Bu Erna for the warm welcome as well. And so before we start our webinar, and let us have a quick photo shoot as a remark for this event. Appreciate it if all participants can open your camera, and our secretariat will take the photo shoot. All right, 1, 2, 3. Okay, next. 1, 2, 3. Excuse me, sir, we should to open the camera. Okay. 1, 2, 3. Okay, last one. 1, 2, 3. Okay. Thank you all. Distinguished guests, ladies and gentlemen,
We have come to the highlight of our program. Before I call upon our moderator, Prof. K, to begin this webinar, please let me introduce him to you. Professor Khairuddin Sudarmin, Fellow of CILT, and is a visiting professor from the Arabi High Community, and professor at UNITA, and a senior research fellow. Is a hands-on corporate professor with over decades of corporate GLC credential, access to a wide range of industries, including publishing, universities, and investment cooperative, travel, fund management, and his post-retirement was the MD or CEO of MRC Malaysia in partnership with TEDCAM UK. He was the recipient of Asia Award 2013 Jakarta and Best Blue Ocean CEO Award in Bali. He has been invited to present papers at conferences globally and locally, present keynote address, chair, moderator, and as panelists from both industry and academia in places among others including Jakarta, Manila, Cairo, Bangkok, Singapore, Barcelona, London, New York, Washington, Chicago, Tokyo, Colombia, Bahrain, Abu Dhabi, Vancouver, Florida, and Sudan. Without further ado, it is a great pleasure to invite Prof. K to take charge of this program. Please welcome Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me, everyone? Sorry, I was on mute just now supaya tidak mengganggu bicara orang lain. Assalamualaikum. Thank you, Nasrul. I was a bit worried. Now saya sudah saya sudah gagap gitu, gugup kerana Bapak Nasrul sudah bacain resume saya panjang itu, seolah-olah saya ingin memohon jawatan baru gitu. Saya sudah pensiun. Sekarang sudah di rumah aja main sama cucu-cucu. But thank you very much for the kind introduction. And Dato' Presiden, Prof. Roziah Umar, and Bu Rektor, Dr. Erna, dan juga participants. Okay, I shall not take too much time because I think everyone, especially the students, is excited to know what is it that we are going to be talking about today. But as you can hear from Bapak Nasrul tadi, saya terlalu banyak bercakap, itu ngomong ya, ngobrol sana sini. Jadi apabila dikasih peluang begini, ada mikrofon, saya nanti bimbang saya ngomong lebih nanti, bercakap lebih daripada moderator. But don't worry, for this afternoon I will not take too much time. And then take over Prof. Farid and juga Bu Dr. Indria. These two experts in their field, okay, is going to share with us today this topic. But before that, just give me maybe 1 or 2 minutes to give what you call a complete view of the subject. Okay, as we know that and everybody's talking about it, we live in a VUCA world, bukan? Volatile, uncertain, the complex and ambiguous. Kemudian fast and furious. Fast and furious ni penting kerana beberapa bulan, in fact last year, I remember the CEO of Federal Express ada ngomong dalam Bloomberg, dalam TV. This is what he said. And he said that this is the beautiful thing about what the pandemic has done. Jangan ingat pandemic ini jelek aja. Ada positif outcome yang telah terhasil daripada COVID ini. Menurut beliau, dia bilang dulu kalau kita membuat sesuatu perancangan itu, strategic planning itu memakan masa 5 tahun, 10 tahun. Dan mengikut beliau, according to their own experience globally, what you plan for 10 years, now they just do it one year. And then what was done in 5 years, what took 5-6 years to plan, now they can do in 5 or 6 months. Itu dia, positive outcome of, dan barangkali adik-adik semua ya, student ya, maybe you want to take note of it. These are some of the challenges and some of the positive things. Okay, kemudian satu lagi, kalau belum saya lupa, Queen, the CEO of Hong Kong Bank, baru aja semalam saya melihat dalam Bloomberg. Now he said that now coming back to the office, coming back to the office, belum tahu lagi.
kenapa dia, I like what he said. He said that do you want now that everybody can do their work? I trust them. I have people working for me in 60 branches all over the world. This is the CEO of Hong Kong Bank, okay, HSBC, and they are doing very well, and our profits are good. I don't think I want them to go back immediately to the office, because they are good. They can do their work in the house, and the family is okay, and they still deliver. The keyword is trust. I trust them. So now I tell them, you must come back to the office. So are you saying that suddenly we do not trust them? So now there is an opportunity, new opportunity about cutting costs, about what you call productivity. Okay, I just wanted to say, but kalau saya nak cakap panjang lagi nanti, di zaman saya muda-muda dulu, when I first studied marketing, we are talking about marketing product. Adakah is it market oriented atau is it product oriented? Nanti kita dengar kedua moderat panelis ini akan share dengan kita. Dan satu lagi saya ingin sebut before I forget, Steve Jobs. Kalau adik-adik semua tuan-tuan dan puan ingat Steve Jobs, is interesting. He was, in a sense, it depends how you interpret it. In a sense, some people say that he is product, what you call centric. Adakah you marketing oriented, adakah you product oriented? Tapi the late Steve Jobs, saya suka kenapa? He is the engineer who combine design and technology to produce a product. In other words, lu belum terpikir lagi untuk tentang produk itu. He created a product and suddenly you want it. Jadi kita dengar lagi. What do you mean by how to get initial product? Okay, into a full-blown product development. Kalau saya panjang-panjang lagi ni kan produk ni panjang lagi. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput panelis pertama Bu Dr. Indra ya. Are you ready? Yeah, Prof. Okay, please. Yeah, I'm ready, Prof. How much time have they told you you are given? Yeah, maybe 15 minutes. Okay. Alright, silakan Bu. Is it too long or not? Is it too long or not? No, it's okay. But what you call, maybe in between saya akan interrupt. Tapi I think I will not ganggu. When we have heard both the speakers, nanti we have our session. Silakan Bu. Yeah, okay. I have a material. Let me share my screen, Prof. Please. Okay, everyone, can you see my screen? Yes. Prof, is it okay? Yes. Okay. Let me take to share screen. Yeah. Okay, Prof. Hairudin, I'm so thankful all of the committee have invited me to this event. And before I present my material, please allow me to greet my dear friends and the Honorable President UniKL, Datuk Dr. Umar, Rektor UPN Veteran Jakarta, Ibu Dr. Erna Ernawati, AKCPMA-CA, the Honorable Prof. Nasir, another panelist, Asal Prof. Dr. Muhammad Farid, and all my leaders, my friends, my partner at the Faculty of Economic and Business UPN Veteran Jakarta, and of course, all committee for webinar. Okay, guys. Today, first of all, I do not want to be a lecturer today. I just want to share what I have done to do. And maybe from today, I will get a new knowledge from UR. And maybe from Prof. K, from Farid, I don't feel like I am an expert for this, but I just want to share what I have done to do about the business. So we know that everyone in a business has a goal to have a lot of money. And we all heard and attend webinar like this about business, and I think it's so many times, but the problem is that we still don't want to start our business or don't want to innovate our business. Okay, this is a circle image, that you see. This is how we start our business. For a theoretical, you must know first about the business.
start to think about what the business are you passionate about it. But please don't just think about yourself, but think about what other people like or enjoy. Example, maybe nowadays we very grateful to don't think about the negative side. That's Prof. Key said before about this pandemic, because maybe in a pandemic we have a new business. Like you can build a business like how can we make a funny mask, a strap mask, a good food, and then something like that. We know everyone get interested of it. And then after that, you can see that's statement brainstorming. When you do business, please you have a discussion partner to know a quick and easy business for you beginners. It is very important to do research and a consumer behavior, because in a business, you cannot just sell what you want, but please sell what the consumer behavior, sell what the consumer needs in every day, because a daily need never end in a business era. And then create a design with interesting video, image. There are so many platforms for making it. So just take the training and start to make it. Because we know there's so many platforms and it's a free, like a Canva and then the other platform. And then to the next circle, that is the easiest way to market your business with a digital marketing or online marketing. Everyone can reach it anytime and anywhere. Because digital marketing is a very less capital. I think you just need your handphone, your finger, and then your quota. But let me share my tips. How I start my business. First, I don't want to think long, but I think for the future. So now, please, from after this webinar, please think about the future. We cannot expect this pandemic maybe still can always exist for the next year, or maybe we don't know until when it will be end for this pandemic. And then after you think about the future, please make it faster. Do not just thinking, but you must do it. So that's why I put do action plan. Maybe you have a bucket list. All of you, I believe you have a bucket list of your business. After you have done of your job now, maybe you need active income again. And then you still feel like I can still do work because I cannot silent. So please do your action business plan. And then build a collaborative networking. Now, in young people, I see nowadays, they just want to have a big money. They just want to build their big money. But maybe they forget how can they build their networking. Because when we just want to have a big money, when we just want to have a big goals about money, I think you will lose your networking. When you want to pretend you're networking, I think your income will come to you. So that's why it's very important to build build the networking. And maybe somehow when we want to build the networking first, we cannot talk about again. So please put your mindset. The business always about money. Business is just always about gain, because we know networking business, it will for a long term. And then the second slide, I give you example, the easier business. I do an overview of business that is a very easy to do, whether it's old people or even young people. And I think of this familiar to our ear. But the problem, once again, I say problem, is do we dare to start it? But the first, everyone can say business can learn from the experience. But if just learn about the experience and then we don't know about the theory, it's not good. For example, Indonesia, we have Bob Sadino. It's a big actor in the business. Anak-anak muda di Indonesia pasti tahu Bapak Bob Sadino. Saya mix menggunakan bahasa Indonesia karena menurut saya Bapak Bob Sadino, walaupun dia berpikir tidak harus untuk have high education, tapi
semua anak-anaknya harus disekolahkan dan harus sekolahnya bisnis. Kalau bisa ya dia bilang semua punya ketertarikan di bisnis. So the point is, if you just study about the business without the action plan, it will be gonna be big bullshit. And same as if you just wanna learn about the experience, then you do not want to know about the theoretical, so it will be gonna be big bullshit. So let we have a balance of it, because I believe now everything can be free. Like now, we can entering webinar program, and is it free, right? Yeah, and after that, you must know how can you build your full-blown product. So this is, I give you 3 points, how can we build the full-blown product. So start from the size. Maybe you can change the size. If your size too large, please make it small and even innovate the new shape, and you can collaborate with the new flavor or shape. And then you see that's a marketplace, yeah? You have to know what you want to sell in the market. It is clear that there are fans. If you know about the things that you want to sell, so you make sure that the things will sell in greatly. And then after that, if you know about the marketplace for a seller product, do the innovation. I agree with Prof. Key said before. Now we cannot pretend our plan for 5 years. Now everything gonna be changed even one night. As soon as possible, you must have a new innovation now, because an item can be in demand for a maximum of 1 year, maybe that people are always waiting for something new for you. Yeah, is it about business that you wanna make business that can give you money faster? Yeah, so you always think about innovation if you wanna make your business always sustainable. And then this is, you can see, you can see this. This is a kind of a new business of you. Yeah, young people, old people can do this. YouTuber, dropshipper, deposit service, business from hobby. So it is the business is a very, very less capital. So I think from this, we want to start our business plan. That's why I said the do action plan of the business. And the last. Yeah, this is my experience. I have now I have a part of my business now. This is my experience that I have done until now. This is I built my business from zero. The first picture on the left is Richie Press 2021. This is new, Prof. I built this business because COVID pandemic. The business of organic food, vegetable, rice, and then this is highly recommended for healthy food. So initially, I had the vacant land, and I thought that the business of buying and selling land and house would generate a lot of profit. But when I had the vacant land in the Bandung area, and then there were many farmers around, I saw that they also have garden. That's why I want to learn how to manage the garden. So I changed my vacant land to the garden, and then I built network with them. They want to work with me without getting paid to take care of my garden, as long as I want to help sell their plantation product and then teach them about the technology. And after that, initially we sold the traditional and modern market, but seeing the era of the pandemic COVID-19, those affected by the virus have to stay at home and cannot go anywhere. That's why I make this Instagram new marketplace, meant to make it easier for them to order. And the turnover per month, it's began from
100,000. But now, yeah, alhamdulillah, it can be millions of rupiah. And then I can give healthy food to the other. I can take care my friends, my partner, because our product are organic. So Richie Fresh tagline in Instagram is that we always care of your health. And then in the middle picture, this is my first business. When I am as a student, magister student in Universitas Pajajaran Bandung, I start become reseller because I think my mom money is not enough for me to buying something that I want. It is very expensive, so that's why I must have additional money. So I become a reseller selling. So this is a very faster business, and I can have a lot of money from this business. I selling clothes and sell them through WA group and used to BlackBerry Messenger. This is very minimal capital. Only use your cell phone, finger, and then quota. Even I remember the quota for uploading photo and video when I use the free campus quota. I sell online and offline, and then my auntie helped me in offline because she has a store, yeah, in Lampung, and they use a credit system. And you can pay it in installment and many times. Yeah, credit program. And then the last one in the right side, you see the picture that at the last one is just starting. This is a family business with my brother in a Palembang. And then the location in my brother house, yeah. My brother managed this with his wife. This I only help with marketing strategy and promotion and the media. And we are thinking about the recruiting people. This is a contemporary coffee business. And then cookies, steak, and other food by the order. And yeah, I think it's enough. About sharing about my experience and then theoretical about business, because I hope now today we don't talk again too much about the theory. Now we do the action. Thank you, Prof. Okay. Waduh, keren banget gitu. Saya sendiri pun saya melihat tadi yang Instagram tadi itu 3 komponen tadi bagus. Memang Ibu Indri is really entrepreneurial. Dan to summarize exactly your 15 minutes apa yang Ibu Dr. Indri share with us tadi, she actually zoom in into what we're talking about, fast and furious. Don't think about it, do it. The other thing I noticed is that, when she talk about product development, I think she meant about 3 things. Digital marketing, the use of apps, of course, the use of social media. And she has proven it. Jadi adik-adik semua, bapa-bapa, ibu-ibu yang mengikuti webinar ini, this is really exciting. Thank you very much for the sharing, Bu Dr. Indra. Nanti kita dengar pula apa Bapak Prof Farid yang is going to share with us. Yours is more of on the ground and it's more meant for your generation, Gen Y sama millennial. And then because when I first saw the topic, I thought we were going to talk about product development, and just to share with everyone. Product development seperti saya ngomong daripada awal tadi, it depends. Do you have fast moving consumer items atau you have industrial product? So the process takes a bit different. Kalau dulu kita ada product life cycle kan, introduction, kemudian kita lihat maturity. That's the theoretical part. Okay, I'm sure you must have already taught that in class. Kemudian kita ada another term, we call it product obsolescence. Waktu zaman saya dulu, kalau you memikirkan sesuatu produk itu, maybe sekejap saja, maybe for 3 years, 5 years, dan kemudian dianya sudah obsolete, bukan? Kenapa? Karena lu sudah memikirkan produk baru, you have developed it and you are going to introduce it to the market, and so that's the reason why. So okay, saya tidak mau ngomel lebih panjang lagi, tanpa melengahkan masa lagi. May I call upon Bapak Prof Farid, my bro, yang juga ini certified professional marketer CPM Asia Marketing Foundation, untuk meneruskan persembahan beliau. Bapak Dr. Prof Farid, are you there? Yeah, okay.
Terima kasih Prof. Terima kasih juga Dr. Indri. Ya, begitu lengkap persembahan presentation tadi. Saya suka materialnya. Saya kira material tu pun sudah cukup untuk kita cover sampai habis rancangan. Betul. Okey, untuk anak-anak sebenarnya apa yang saya kira penting untuk saya highlightkan di sini adalah tentang keberanian dan kecepatan, kepantasan untuk mengambil peluang. Peluang ini ibarat kata orang putih lah. Saya tak tahu nama dia, tapi saya jumpa pun di dalam sosial media. Dia kata peluang ini ibarat biskut yang kita cicah di dalam air. So berapa lama sebenarnya kita boleh cicah? Mungkin 2, 3, 4, 5 saat. Lagi lama kita tunggu, maka biskut itu akan putus, jatuh ke dalam air. Maka habislah peluang itu. Jadi itulah betapa singkatnya sebenarnya peluang yang ada di kalangan kita, di antara kita. Ada yang kata peluang itu tak mungkin datang 2 kali. Ada yang kata peluang itu hanya untuk orang tertentu. Tetapi yang penting bagi saya adalah untuk sekalian anak-anak mengambil inisiatif dan juga usaha sempena dengan subjek yang anda semua sedang belajar ini untuk secara paksaan untuk melakukan sesuatu. Ada yang memang saya ada ramai student yang belajar juga sama ada entrepreneurship, technopreneurship. Saya yakin dalam kelas saya di kalangan 100-200 orang mungkin 30%, 20% sahaja yang berminat betul-betul dalam perniagaan. Yang selebihnya mungkin sekadar untuk mendapatkan grade untuk markah. Jadi apa yang saya cuba lakukan juga selama ini adalah untuk menanamkan semangat dan sikap betapa pentingnya perniagaan itu. Masih banyak lagi mindset di kalangan student saya yang beranggapan kerja di korporat itu lebih indah. Yang beranggapan kerja berniaga ini sebagai sesuatu yang tidak bagus ataupun last option. Jadi saya kira mereka mungkin berada pada jalan yang tidak berapa tepat pada ketika ini. Di Malaysia sendiri, kadar pengangguran di Malaysia sangat tinggi dan hampir semua universiti menggalakkan ataupun cuba mendedahkan pelajar mereka kepada perniagaan. Dan saya patah balik lagi kepada opportunity. Ada juga kata-kata yang mengatakan sekiranya peluang tidak datang, maka buatlah pintu untuk peluang itu datang. Jadi ini juga adalah satu cara bagaimana anda boleh memotivasi diri anda sendiri untuk mencipta satu kelainan dan memajukan diri anda dalam bidang perniagaan. Saya yakin untuk buat apa sahaja pada kali pertama memang susah. Kenapa perlu kita bangun pagi? Kenapa perlu kita bersusah payah? Kenapa perlu? Sebab kita cuma dengar orang lain ada kereta besar, orang lain ada duit banyak, ada orang kaya. Tapi kita tak tahu betapa susahnya mereka pada awalnya. Betul. Dan apakah yang menyebabkan kita yakin bahawa bila kita bekerja di bidang korporat itu kita tidak mengalami masalah yang sama? Sama saja. Saya sangat-sangat menggalakkan supaya semua anak-anak sekarang menjinak-jinakkan. Sekiranya kita tiada produk, kita boleh ambil salah satu cara yang paling senang adalah sebagai dropshipper. Dropshipper ini paling senang lah. Setidak-tidaknya lah menggunakan kontak yang kita ada dan produk orang lain sebagai usaha untuk kita mendedahkan diri. Belajar bercakap, selalu ambil peluang. Di kalangan kita, terutama anak-anak, selalu saya perasan bahawa apabila kita diminta untuk present, terutama dalam group presentation, masing-masing menolak antara satu sama lain. Dialah. Sedangkan presentation tu adalah satu latihan asas yang paling penting untuk mendedahkan kita, bagaimana cara bercakap, berkomunikasi dan sebagainya. Okey, berpatah balik saya kepada produk itu sendiri. Tadi Dr. ini ada bercakap tentang keperluan menjual satu produk, mencari satu produk yang sememangnya diperlukan.
apakah sebenarnya tujuan berniaga? Tujuan berniaga tak ada lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Itu kita mesti harus yakin. Dan apakah produk yang sesuai? Maka produk yang sesuai jawapannya mestilah haruslah produk yang dicari oleh orang. Produk yang sentiasa diminati dan produk yang sentiasa dicari-cari oleh orang. Maka carilah. Dalam semalam kebetulan saya berjumpa dengan 98 orang pelajar-pelajar usahawan. Dan saya mengambil kesempatan untuk bertanya kepada mereka apakah perniagaan, apakah produk mereka. Ramai yang malu-malu untuk berterus terang kepada saya apakah produk mereka. Tapi antaranya adalah makanan, antaranya juga adalah baju macam yang Dr. ini. Dan yang paling unik adalah satu orang ni, seorang student ni, dia menjadi sebagai seorang ejen hartanah. Ejen hartanah di Jakarta. So bila saya tanya apakah keuntungan sebagai ejen, komisen, dia berkatakan sebanyak 2.5%. Dan bila saya tanya pernahkah dia close deal, dia kata sudah 2 kali. Maka saya kira itu juga adalah satu jenis usaha yang anak-anak semua boleh mencuba. Selain daripada kita fokus kepada produk, produk yang di depan mata, produk yang kita selalu nampak, kita harus berfikir di luar kotak. Kita harus sentiasa berfikir, apakah kehendak masyarakat, apakah kehendak orang di sekeliling. Sentiasa berfikir. Dan malangnya, apa yang berlaku, kita seringkali menjurus kepada barangan yang orang dah jual. Bila kita tengok orang jual satu barang A, kita pun jual barang A juga. Tiada effort untuk kita mencari satu kelainan, sedangkan itulah sebenarnya punca kejayaan. Carilah satu benda yang boleh menyelesaikan masalah. Kalau saya tertarik dengan COVID sebenarnya, apa yang menariknya pasal COVID adalah bukan pasal penyakit itu sendiri. Kalau kita fikirkan masker tu, sebenarnya saya tak pernah pakai. Kalau tak ada COVID, saya tak pernah fikir saya akan pakai. Saya tak fikir saya akan pakai. Tetapi apa yang menariknya adalah perkembangan masker itu sendiri. Daripada warna yang plain putih, kemudian dia berkembang kepada pelbagai warna. Batik pun ada sekarang. Batik pun ada. Kemudian dia ada buat facial, ada nampak gigi, ada nampak misai. Prof, betul Prof. Kan kalau dulu masuk bank tak boleh pakai mask kan? Betul. Sekarang tak pakai masker tak boleh masuk bank, betul. Okey, kemudian timbul pula idea 3D, 3D. Kemudian ada juga yang ada filter, ada juga yang washable. Di situ saya sangat respect kepada sesiapa sajalah sebenarnya yang nampak peluang yang ada itu daripada satu produk asas iaitu masker putih tu yang digunakan di hospital sehingga terjadinya satu fashion. Saya pasti jika COVID ni berlarutan, lagi pelbagai jenis masker yang akan keluar, pelbagai bentuk dan yang bijak juga siapa yang mengeluarkan tu dia punya stripe belakang tu untuk perempuan. Betul. Orang itu juga bijak. Orang itu berjaya mengenal pasti apakah masalah sebenarnya apabila kita menggunakan masker. Jadi otak dia tu sudah tangkap lebih jauh. Bagaimana benda tu boleh menyelesaikan masalah. Dan kena ingat dalam perniagaan yang pertama lah yang paling kaya. Kalau kita tunggu dan lihat, kita tidak boleh. Sebab kalau kita tengok balik pada model product cycle, product life cycle, selalunya waktu intro itu tiada lagi saingan. Apabila kita masuk kepada peringkat kedua iaitu growth, maka 2 atau 3 pesaing sudah masuk. Maka kita tidak dapat lagi menjana sama ada kita menggunakan price skimming ke, kita menggunakan penetration ke, waktu itu kita telah diganggu. Jadi amat penting anak-anak, jangan segan, jangan malu, jangan takut untuk berfikir di luar kotak. Mungkin
kamu tidak mendapat sambutan dari kawan-kawan tentang idea gila ke idea macam-macam, tetapi cubalah, di luar sana ada ramai, saya kagum dengan evolusi masker ni, dia telah menjadikan satu bidang keperluan hingga ke fashion. Dan kalau cuma yang satu agak saya rasa tak berapa syok adalah kebanyakannya Insta famous. Di Malaysia sendiri macam Nilofa, orang-orang yang terkenal sudah mula nampak peluang membuat duit daripada masker ini. Maka dengan cara itu dia tu sudah dominan marketnya, maka kita sudah dikira terlambat lah. Untuk kita bersaing untuk melawan dengan Insta famous ini, saya kira kita kena cari kaedah yang berbeza. Itulah contohnya, sekiranya kita lambat, maka biskut kita pun telah masuk ke dalam air, tak dapat lagi kita makan biskut. Jadi kita kena cepat. Understanding customer need, understanding customer want, dan yang paling penting sekali adalah demand. Demand. Apa itu demand? Demand itu adalah the ability of customer to pay. Satu benda juga yang saya selalu bincang dengan student saya, sekadar bincang kosong. Bila saya tanya student saya apakah produk yang mereka mau jual, lazimnya kebanyakannya berceritakan tentang produk yang besar, keuntungan yang besar. Tetapi mereka lupa kan, sebenarnya kalaulah mereka boleh menjual satu produk yang dijual secara volume, maksudnya kalau jual barang besar, pelanggan mungkin datang beli satu kali, atau pelanggan hanya beli setahun sekali atau sebulan sekali. Walaupun marginnya besar, yang itu yang student selalu nampak, margin besar, wah, tetapi kalau kita fikir dari sudut lain, apa kata kita mencari satu barang, produk yang pagi ke semua nak beli, petang ke semua beli, besok ke semua beli, lusa pun ke semua beli. Maaf katalah macam rokok. Rokok tu paling senang tu, tapi dia tidak berada dalam kalangan itulah. Tak mungkin juga kita menjual rokok. Tapi apa kata kita jadikan rokok itu sebagai contoh produk yang paling laris dan paling senang. Marginnya walaupun kecil, tapi saya yakin boleh jadi kaya. Jadi tugas memikir ini sebenarnya saya serahkan kepada student. Tidak perlu cari barang yang terlalu besar, tidak perlu angan-angan terlalu tinggi, pokoknya menyelesaikan masalah pelanggan. Dan sekiranya kita berminat, ini adalah sambungan daripada Dr. Irni, sekiranya kita berminat untuk menjuruskan diri ke dalam sosial media ataupun online, saya kira konten juga adalah satu benda yang bagus. Konten juga adalah satu bisnes yang baik. Maka mulalah dari bawah. Apa salahnya setiap orang beranikan diri buat live dan sebagainya. Kita tengok macam di Indonesia, wife saya sendiri adalah follower yang kuat kepada Atta Oral. Atta Oral. Pagi dia tengok Atta, petang dia tengok Atta, malam pun dia tengok Atta. Jadi itu adalah contoh yang terbaik dan kena yakin kepada diri sendiri, latihkan. Saya sering kali baca laporan tentang potensial pekerjaan pada masa hadapan dan yakinlah sebenarnya pada masa hadapan hanya mereka yang boleh bercakap sahaja akan diterima bekerja. Sebenarnya kamu tidak boleh bercakap, dunia sedang mempersiapkan pada penggunaan artificial intelligence kepada mesin-mesin yang akan digunakan untuk lebih produktif, mudah di-maintain. Jadi antara yang peluang yang masih banyak adalah jualan. Masih banyak adalah jualan. Jadi sekiranya kamu tidak boleh bercakap, kamu tidak boleh menjual, kerja apa yang kamu boleh buat. Okey. Jadi inilah cabaran pada anak-anak sekalian. Saya ingin ulang balik apa yang saya cakap tadi adalah pertama opportunity. Ambil peluang secara cepat, pantas, fast and furious. Jangan kita tangguh, jangan kita delay. Sebab peluang hanya datang sekali. Okey.
Dan yang kedua, carilah produk yang customer nak, bukan yang kita nak. Macam tadi Prof K opening, dia mengatakan product oriented dan juga market oriented. Product oriented adalah di mana kamu sediakan barang kemudian lambatkan di market. Kalau customer mau, dia beli. Tetapi market oriented adalah kamu fikir sebenarnya apa barang yang customer nak dan barang itu yang kamu jual. Jadi itulah perbezaannya. Dan akhir sekali, make sure jual barang yang customer mampu memilih. Jual barang yang customer mampu beli. Bukan jual barang yang kamu fikir kalau jual boleh untung dengan banyak pada pertama kali. Jadi itu adalah round pertama saya, Prof K. Dan Prof K sebenarnya adalah guru saya untuk CPM, Certified Professional Marketer. Saya belajar daripada dia, tapi belum boleh, masih banyak lagi mau belajar. Okay, Prof Farid. Okay, saya tertarik. I'm attracted because Bapak Prof Farid sebut biskut 2 kali. Sebelum saya terlupa, saya teringat biskut tu, saya teringat satu hari saya di Johor Bahru in the morning, I was in the car and I heard Fadilah, our Malaysian pakar motivasi, Bapak Fadilah Kamsah. Dan every morning, Sunday morning, dia akan memberi sedikit short stories about motivation. Dan saya teringat biskut yang Bapak Prof Farid sebut tadi. Begini ceritanya. Mengikut Bapak Fadilah Kamsah, dia bilang, biskut itu kan, kalau kita celup dalam air kopi panas, walaupun tidak biskut tu walaupun tawar, tidak ada rasa, tapi dicelup di dalam air kopi yang manis, nanti akan terasa manis. Betul Pak Farid? Dia akan terasa manis. Okay. Tetapi ini interesting. Tetapi hati itu kalau dah dibasuh, dah dicuci elok-elok, disapu dengan kunyit dan sebagainya, letak garam secukupnya, dan kemudian digoreng, dan kalau hati itu sudah tawar, kalau dah digoreng begitu akan tetap terasa tawarnya. Itu motivasi saya teringat pasal Prof Farid sebut pasal biskut tadi. Okay, I think earlier part tadi I have mentioned about when we talk about product ni sebenarnya 2. One is the fast moving consumer item yang Bu Dr. Indri sebut tadi, which is now, and then kemudian Prof Farid juga sebut tentang what is it? Taking number 1, opportunity. Kalau ada, so that's the reason why the topic here is fast and furious. You cannot wait. You have to be fast and you have to be furious. Kalau kita lambat, kemudian kita very apologetic, itu susah. Memang tidak akan bergerak. Okay? You have to be brave, and berani, dan sekali lagi saya teringat, dan untuk adik-adik juga, untuk to add on to what Prof Farid sebut tadi, in order for you to look at the opportunity and then affirmation, okay? Berarti maknanya you have to use your brain a lot, you have to think first, cari idea, apa dia idea yang keluar. Dan kita perlu melihat, I think Bu Dr. Indri juga ada sebut tadi, market, you have to look at the market. So kita boleh, we have to look at, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh tengok. Kita harus mengkaji market dari segi, misalnya dari segi sosial, the big picture itu, dari segi ekonomi, dari segi etika, dari segi moral itu, the morality dan sebagainya, kemudian dari segi agama, religious, kemudian juga satu lagi saya perhatikan, ini adalah peluang yang bagus dan peluang yang sangat berpotensi. I think Bapak Prof Farid I'm sure will agree with me. Apa itu dari segi halal hub sekarang, dan halal hub ni sebig market, bukan saja di Malaysia dan di Indonesia. Dia ni sekarang sudah mengembang ke seluruh dunia. Walaupun ianya sesuatu yang baru, tapi banyak produk-produk sekarang ni orang sudah mula melihat, dan betul yang Bapak Prof Farid, Dr. Farid sebut tadi, yang Insta famous sebagainya, mereka melihat sesuatu itu opportunity dan they will just go for it. And I got friends now yang sekarang ni is about to move to Indonesia to exploit. Well, I wouldn't say that. Maybe exploitation is not a nice word. To optimize and to take an advantage, of the opportunity. And then saya kira adik-adik juga, maybe some of you, if you are thinking about it, look at it. Dan
Dan of course to add on to what Bu Dr. Indri sebut tadi, on the agriculture part, that is very interesting. Maybe Bu Indri, you want to comment? You mentioned tadi part of your success tadi is on the agriculture, and you want to encourage your students to look into it. Remember kita sudah bincang kemarin ya, contohnya kalau anda jual gandum gitu, you can innovate, you can do something, repackage dan sebagainya. Dan itu juga merupakan peluang product development itu. From that context lah. What is your comment itu, Bu Indri? Dr. Indri? Oke, Prof. Saya pun melakukan bisnis yang tadi saya ceritakan, Richie Fresh ya, Prof, dan semua teman-teman. Semua berawal karena dari pandemi. Dan kami berjualan ke pasar tradisional. Kami jualan ke mall gitu kan, kami menjajakan barang-barang kami. Tapi ketika saya melihat kalau saya hanya berharap kepada pedagang yang itu saja, so I don't will found a new customer. So that's why I change my mindset, my team, I suggest them, can we sell it for a one by one people, or maybe we can delivery until their house, kita kirim ke rumah mereka masing-masing, karena full cycle lah gitu, full cycle. Iya, full dari cycle. Production sampai terus ke depan rumah gitu. Oke. Iya, sampai. Jadi semua yang terpapar pandemi COVID-19, dan memang customer-nya rata-rata memang mereka yang sedang terkena pandemi COVID-19. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana, sehingga mereka coba pesan dengan kami gitu. Dan kami bantu. Dan memang di sini Prof, yang tadi saya bilang, saya tidak berpikir hanya tentang uang ya, memang walaupun bisnis ini adalah the goal ya, the goals-nya adalah about money. Tapi dari lagunya Jessie J, life is not about money ya. Yes. Yeah, but without money you cannot have life. Life is not about money, but sometimes no money you have no life, betul nggak? Betul nggak? Iya benar. Tapi di sini yang saya lihat adalah networking-nya. Gimana saya bisa mempercayai teman-teman rekanan dari farmer ya, farmer tersebut membantu untuk build produk-produk saya selalu fresh dan organik. Saya mencoba mempercayai itu. Dan itu termasuk menurut saya tadi sustainability ya, untuk kedepannya memang kita punya. Betul itu, Bu Dr. Indri. That is future actually. Now we are talking about the green economy. Sekarang kan tadi Bapak Farid menyentuh tentang apa yang disebut when he was talking about entrepreneurship. He was talking about this gig economy. Dan sekarang kita sudah walaupun itu masih penting, kita sudah berubah sekarang kepada green economy. People are talking about sustainability, dan kemudian sekarang circular economy. So bermakna banyak peluang itu. Adik-adik barangkali bisa melihat apakah barang-barang yang dah dibuang itu, yang barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi itu, yang nggak bisa digunain tapi bisa dijadikan produk baru. This is part of the fast and furious yang kita ngomong tadi. Betul. Saya mau tanya sama Bapak Farid. Bapak, you probably in a nutshell, in a flow, you were talking about the competitive box tadi. You want to go a bit deeper about it? Okey, Prof, sebenarnya competitive box ni dia adalah satu perubahan daripada apa yang kita jual, apa yang kita alami sekarang ni dengan cara tradisional kepada cara yang baru. Okey. Contohnya macam sekarang ini disebabkan COVID jugalah sebenarnya. COVID ni bagi saya bagus. Dia sebenarnya mencetuskan banyak idea. Ya, betul, setuju. Dan secara paksaan, maksud dulu sudah ramai marketing scholars menganjurkan supaya kita menceburi bidang digital. Tapi masih menunggu. Terlalu awal. I remember we have been talking about this 20 years ago kan, digitalization. Jadi COVID ini sebenarnya adalah game changer. Ya, game changer, betul. Pencetus dan game changer. Yes, untuk semua industri. Jadi ini adalah satu macam contohnya lah, kita ambil contoh di sini kan. Kalau dulu dalam bidang corporate, kalau di Malaysia lah, belum pernah lagi majikan kata duduklah di rumah buat kerja. Betul, ya. Memang tak akan berlaku. Dia tak percaya because memang tak buat dia.
Tapi sekarang telah dibuktikan, terutama apa yang Prof kata tadi, bukan Hong Kong Bank tadi kerja dia. Dia kata, if I ask them to go back to the office, that means I don't trust them. They have been, doing very well. Look at the profit that we're getting. So how can I tell them? Betul tak? Betul. Okey, jadi anak-anak, itu juga benda yang sama yang kita kena lalui anak-anak. Pertama tadi, saya tukar lagi tekankan kepada opportunity. Right. Dan juga kepantasan. Dan ketiga, merubah sesuatu. Fikirkan apakah masalah sebenarnya. Dan jangan terlalu cerewet dalam bidang perniagaan. Saya ada satu orang anak murid yang hanya menjual donat di tepi jalan. Kalau di Malaysia ni, saya tanya dia berapa keuntungan seharian. Dia berniaga daripada pukul 2 sampai pukul 6, dapat 500, Prof. Berapa rupiah tu, Prof? 500. Setengah juta, bukan? 300 lebih 1 juta. Lebih 1 juta tu, 500. Lebih kurang 1.7 juta. Itu satu hari itu. Dan kita tolak, kalau kita tolak dia punya modal, tepung, gula, minyak, gas, saya rasa mungkin baru 200. Masih lagi keuntungan sebanyak 1 juta. Dan itu adalah satu perniagaan yang saya rasa walaupun tidak glamour, walaupun tidak berada di dalam suasana yang selesa, kamu terpaksa berdiri di tepi jalan panas dan hujan, tetapi itu adalah keuntungan yang sangat banyak. Jadi cuba mencari satu. Competitive box ini kita maksudkannya adalah supaya kita sentiasa mencari kelainan, supaya kita berani mencuba dan kita juga mencari idea-idea baru. Kita tidak boleh lagi kekal dalam kepompong lama. Idea-idea lama yang kita cuba bawa sekarang. Dan anda harus ingat juga, customer pada abad 21 ini, saya dah baca banyak sangat artikel, dia kata customer is getting complicated. Customer is getting sophisticated. Betul. And customer is very demanding. Mereka tahu what they want. Mereka ada kuasa membeli. Dan satu lagi yang menjadikan masalah adalah terlalu banyak kompetitor. Apabila customer mempunyai pilihan, mereka akan memilih yang terbaik untuk mereka. Jadi untuk berniaga, bukan sahaja kita perlu ada satu produk, tapi juga kita kena ada satu sikap yang baik bagaimana kita boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada customer. Ada banyak latent needs. Latent needs ni maksudnya benda yang kita boleh yang customer mau tapi dia tak cakap sebab dia pun tak tahu. So maknanya so what you're saying is Prof, other than all the other things yang kita cakap tadi, competitive box apa semua, customer tadi Prof Farid sudah menjurus kepada customer. So because of the complicated nature, so you are saying that their customer values and their expectations need to be paid attention to. Betul? Is that what you're saying? Betul, Prof. Saya share satu, Prof. Baru-baru ni saya gunting rambut. Gunting rambut kedai biasa je, Prof. Tapi apa yang dia buat kepada saya tu menjadikan saya repeat customer. Okay. Selepas habis gunting, Prof, dia cukur je bulu telinga ni. Saya tak minta pun, Prof. Ya ke? Saya tak minta pun, tapi dia cukur. Saya rasa bulu telinga saya dah panjang ni, Prof. macam suruh saya cukur je ni. Itu adalah salah satu, Prof. Extra Tindakan itu begitu menjadikan saya tertarik dan saya akan repeat balik kedai itu, Prof. Betul. Alhamdulillah, betul. I would do the same thing. Saya pun akan begitu juga. Very good experience, betul. Bu Indri, following on the same question, what is your view on tadi customer value and expectation di dalam pengalaman ibu sendiri in your business? Adakah kita mau beri nasihat kepada anak-anak kita ini adakah ini sesuatu yang perlu diberi perhatian selain daripada untuk memikirkan produk dan kemudian mau cepat bring to market dan jual and forget about it, lantang kau lah situ, rosak-rosak. In your opinion, is that something that is crucial seperti yang Prof Farid sebut tadi? Yeah, Prof. So that's why that I thought before, it's very important to us to know about the consumer behavior.
tahu dulu ini konsumennya mau seperti apa, pasarnya ini mau seperti. Jadi kalau menurut saya, apakah lebih baik melihat kepada pasar atau melihat kepada produk? Jauh lebih baik melihat kepada pasar, karena kita melihat apa yang sedang diinginkan sama orang lain. Sekarang orang bermacam-macam, seperti saya pakai headset Bluetooth ada banyak modelnya. Tapi pernah nggak mungkin di sini Prof mungkin ada yang pernah mencoba ya? Ada salah satu headset Bluetooth yang very sensitive touching. Kalau kita gerak sedikit, dia langsung sensitifnya langsung mati, dan itu akan merusak ini ya connectivity antara headset dengan si device-nya. So mungkin kedepannya kita pasti akan berpikir orang-orang akan membutuhkan salah satu headset yang jauh lebih tidak begitu sensitivitas atau tidak menggunakan tombol aktivasinya di pencetan sini ya. You click this ear button tidak menggunakan klik ear button. Tapi mungkin you need a control. Maybe I give an example like this. I have a Bluetooth earphone like this and then how can we activation this earphone, Bluetooth earphone, just from the button. Do not touch, because if you're touching ini akan merusak semua konektivitas karena tadi mengganggu gitu. Jadi penting bagi anak-anak muda tidak hanya mencari segala sesuatu yang memang menghasilkan uang yang banyak. Ada beberapa bisnis tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Farid, Prof Farid ya, dropshipper, reseller itu paling cepat untuk menghasilkan uang, tapi you need innovation day by day. You run everywhere, mencari mana dropshipper yang murah, mana supplier yang murah sedikit kita pindah. Kalau kamu berpikir tentang murah, maka kamu lupa akan kualitas. You forget about the quality because you think about the price. How can I get the low price? Karena kamu berpikir sesuatu yang murah, tapi kamu tidak bangun kualitasnya. So that's why I told you before, important to build the networking. Kita bangun jaringan, kita tahu kualitas satu toko yang memang menjual barang-barang reseller, dropshipper memang good quality. Even ini more higher than the other store, nggak apa-apa. Tapi kita bisa bahwa kita jamin barang yang kita punya ini adalah yang kualitasnya paling bagus. Selain itu saya punya pengalaman Prof. Selama kita mengajar melalui online ya, Zoom ini, berbagai macam mikrofon yang saya beli gitu, dari yang termurah sampai dengan akhirnya yang termahal gitu. Tapi sekali lagi ketika saya lari kesetiaannya kepada toko yang lain seperti tadi Bapak Farid cerita ya, dia akan pergi ke barbershop yang lain untuk cutting his hair. Mungkin mengikut selera dia. Ya, tidak akan mendapatkan the same treatment. Maka terkadang kita pun jadi konsumen tidak usah terlalu mencari-cari sana sini, termasuk juga seller ya, tidak usah mencari mungkin yang di sana ada yang lebih murah, oke kita pindah reseller, di sana lagi ada yang lebih pindah. Kalau terus seperti itu kamu tidak akan membangun networking. Karena tadi networking itu butuh waktu yang lama, tapi balik lagi kalau memang you maunya dapat uang yang banyak, ya you silahkan tadi menggunakan reseller, dropshipper, cari terus yang baru. Dan maybe the product just mungkin hanya pretend selama 1 minggu, atau mungkin paling lamanya adalah 1 tahun, bisnis makanan, bisnis baju, hijab dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kamu akan kembali kepada produk. Itulah yang tadi kita sebut ada yang namanya kesetiaan konsumen. Ketika kamu sudah pelajari konsumenmu itu mau apa, what they consume needs, and then you will get your income always rising in every year. Ya, oke, Bu Dr. Indri, oke. Saya sedang memerhatikan waktu ini. Jadi so I think the discussion both Prof. Farid and Dr. Indri, in a sense we have more or less covered. How do you get the initial product into full-blown product development? Dan kita telah zoom kepada digital marketing sebenarnya, produk di situ ya. Dan kita tidak sebenarnya menyentuh tentang industrial product, tapi prosesnya saya kira cara memikirkannya pada saya mungkin tidak jauh beza, sama, cuma market yang lain. Jadi betul yang Bu sebut tadi, you need to study the consumer behavior, you need to know what your market wants, your audience wants, dan kemudian zoom in and attend to it. Kalau kita terlalu banyak ini pun yang kita mau buat, itu pun kita mau buat, nanti susah. Ya, tapi but you have proven that that's possible. Saya kagum dengan Bu Indri. You are in a different area. You are in the food with the farmer, and then you are in
pakaian dan sebagainya, ya, clothing, dan kemudian anda juga di dalam real estate itu, hotel dan sebagainya. Saya perhatikan your presentation tadi. No, not hotel, Prof. Apa itu? Awalnya adalah vacant land ya, empty land, lahan kosong, land ya, lahan kosong ya, lahan kosong yang akhirnya saya jadikan itu kebun. Karena tadi menurut saya awalnya kan seperti tadi yang saya bilang, Prof, saya pengen cari yang paling cepat menghasilkan uang, reseller. Jadi saya tetap bertahan pada bisnis yang nomor 2 sampai dengan sekarang saya menjadi reseller dan juga dropshipper. Tapi saya berpikir saya butuh bisnis yang ketika saya I finish my job ya, I need active money again, active income yang selalu datang setiap bulan. So you have proven that you can actually, get the product and then turn it into a full-blown product and sell it and make money in a fast and furious time frame. Ini Farid, any concluding remarks to our discussion? Ini ada pesanan apa-apa lagi untuk anak-anak kita ini, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa akan jadi bapak Gojek dan juga bapak Tony Fernandez dan sebagainya? Last question ya, Mas. Last question ya? Ini last ya? Tak last. Saya dah sebut tadi customer value and expectation tadi. This session ni almost to end apa? I don't know. I'm not sure. How much time do we have? You have to tell me. Do we still have session? I forgot to ask how long our discussion today. About another half an hour, Prof. Oh, ada an hour. Okay. Including Q&A session. Okay, sorry. I was not told. Saya ingat apa tu. Okay. Maybe the audience may like to ask question. Saya bukakan kepada Bapa Prof Farid dan Ibu Dr. Indri. Anyone who would like to ask, please unmute and then ask direct. Ya, saya tak buka chat ni, jadi tak nampak apa soalan. It's best that if you are online and if you ask to ask burning question atau violent objection, silakan. Gitu. Sementara mereka masih tengah bersemangat itu untuk berkongsi pengalaman dan juga ilmu tentang product development ni. Silakan. Anyone? Dijemput? Wah, semua menang weh. Semua dah takut gitu. Bu Juliana, maybe you want to ask something? She's laughing. This is a very good session. Thank you. Ini luar biasa Bu Indri tadi ya. Saya suka sekali ya, fast and furious, take the opportunity. Don't think too much ya. Memang kalau entrepreneur itu nggak boleh mikir terlalu panjang ya, kata Bu Indri tadi ya. Just make the decision and then one thing maybe I want to add on to this Bu Indri tadi, melihat service ya, apa yang bisa di-serve ya kepada permintaan atau kebutuhan yang tadi Pak Farid bilang. So just lihat aja kebutuhan orang itu apa sih yang orang itu butuh sih saat ini gitu kan. Nah, atas dasar kebutuhan itulah kita masuk dengan inovasi dan kreativitas ya, membangun kreativitas menjadi uang gitu kan. Nah, itu yang tadi saya lihat ada di Bu Indri. Saya suka sekali. Prof, thank you for letting me join. Ya, saya panggil dia karena saya lihat dia di dalam join. She is a chairperson of Wilat di Indonesia, Women in Logistics. Ini satu lagi contoh, Bu Dr. Indri, ini contoh usahawan wanita yang sedang membina juga semangat wanita-wanita lain di Indonesia gitu. Okay. Yeah, thank bro, you. I can share my experience. When I was a leader, masih very young, my mom bisa bikin pisang goreng yang enak banget. So after pulang sekolah, saya bilang, Mama bikin pisang goreng, aku pergi jual, gitu ya. And then saya sama abang saya, kami berdua, ya kakak beradik, bawa itu pisang goreng sama donat yang mama saya bikin, ya. Lalu kita keliling tuh perumahan ya, kompleks itu ya, housing kompleks, kue gitu ya, jual kue gitu ya.
And I was very excited when aku pulang ke rumah dan nampaknya kosong gitu ya. Ya, semua terjual gitu ya. I don't think about money that time, but I have the feeling of satisfaction. Kepuasan gitu. Excitefulness kepuasan ya, bahwa I can sell something gitu loh. Apa yang saya sell? Jam-jam sore itu jam-jam orang lagi lapar ya. betul. Tetapi nggak terlalu sweet ya, nggak terlalu berat. The right product at the right time. Yes, at the right place. Logistic, right? The 4P ya, Prof Farid, the 4P ya, the right place, the right time, the right product. Tempat, Prof. Tempat, place itu. Thank you. Bapak ni Ibu Juliana, thank you for the sharing. Saya ingin panggil Bu Dr. Zawiyah. Dr. Zawiyah. Maybe you want to ask Dr. Farid, Prof Farid atau Bu Dr. Indri. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Prof Ki. Pertanyaan tak ada tapi saya nak komen. No comment. Boleh. Semua dah dikongsi. Very fruitful sharing, insightful. Because this is a real experience. And then saya suka bila Prof Farid beritahu tadi tentang one of the product bila pandemic ni is the mask. So ada macam-macam corak. So this is very creative and innovative. So this is very interesting. So congratulations pada Teknoputra UniKL and also UPNVJ. This is a very good collaboration and looking forward to have more insyaAllah with CIOT Milad. Ya, Ibu Juliana. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya dalam in the discussion in the question that I asked Prof Farid tadi dengan Ibu Igri tadi, I mean in the back of my mind I'm mindful that students Ibu Indri nanti selepas ini nanti harus membuat assignment gitu. Jadi kita mau memastikan bahawa diskusi kita dan fakta-fakta kita ini bisa membantu mereka membuat assignment, bukan setakat membuat assignment saja, tapi bisa menghasilkan mereka menjadi seorang usahawan gitu di Indonesia. Dan juga to me this is important because I think if people, especially the young ones, they got to get the thinking right. Atau dan tidak maksudnya why is it that they come to the university UPNV kan, kerana mereka perlu dididik dan dipastikan ilmu itu dipindahkan. Nombor satu, kalau first degree, I always say this, first degree bermakna kita menyediakan student-student bakal graduan menjadi seorang graduate yang able to bring structure to the things. Sekarang ni banyak unstructured kan, ikut suka aja. Tetapi dia bisa membuat sesuatu dengan lebih teratur, ada proses and more structured thinking. Itu at that level. Dan kalau mereka terus carry on nanti belajar dan do their postgraduate, itu untuk mencetuskan critical thinking mereka. I always tell that to all my students, my BBA kah, my MBA kah, my DBA kah, itu dia. So bermakna kita secara tidak langsung itu, dan saya kira ini juga tujuan kita mengadakan webinar ini, untuk memastikan ada convergence antara teori dan praktis. Dan I'm sure kita tidak banyak menuntut teori kerana betul Bapak Farid, itu semuanya telah banyak mereka dapat atau telah mereka have been pressured di dalam kuliah oleh Ibu Indri dan juga Bapak Farid. Hari ini sebenarnya mengongsikan what is it when you talk about product development tu apa, bagaimana kita boleh buat secara and interestingly I'm very pleased, I'm very proud sebenarnya Bapak Ibu Dr. Indri is not only teaching but dia sendiri telah melakukan, she has done that business, the simple. So so this is the world today. We are talking about digital economy and dan sebagainya saya sebut tadi kan, gig economy, dan kemudian kita sebut tadi the circular economy, dan how do we optimize, bagaimana kita boleh mengambil kesempatan while we are studying at the university, dan budak-budak ini anak-anak ini bisa
polish their punya entrepreneurial skill, which is to echo what Prof Farid sebut tadi. This is what we are trying to produce. We are trying to produce students who yang mula-mula maybe not interested, but they see that they have the potential. Kadang-kadang banyak orang tidak tahu dia boleh menjadi seorang usahawan. They will not be able to do it until they actually do it. Dan jangan lupa ya, sebagai ni kita cerita yang indah-indah saja, jangan lupa. Dan I think the statistics is still valid ya. Kalau di Australia 2 out of 3 businesses fail. Itu kalau ingat. So bermakna you kena ingat. And I always tell this to a lot of people. When you do business, entrepreneur dan you have people with you, 20 people or maybe 100 staff with you, you kena ingat setiap hari you harus kena ada pemikiran. That's why you have to think of what is the new product you're going to produce, the new market you're going to go. Pekerja-pekerja warga-warga di bawah gaji anda itu bergantung kepada bapa atau ibu. So you have to be responsible. Dan ini message yang ingin saya sampaikan. Bukan setakat you mau jadi usahawan dan terus jadi insta famous, jadi billionaire dan untuk kamu saja. Enggak. Sekarang ni because we're talking about sustainability. Remember the 3P, itu yang penting. Semua badan-badan korporat besar juga sekarang sudah berfikir dalam konteks itu. Siapa yang tahu apa itu 3P? Prof K, kita ada 2 soalan Prof K. Okey. Di chat satu daripada Yudi bagaimana caranya memotivasikan diri untuk bisa semangat untuk menjual atau membuat marketing. Siapa nak jawab ni? Bu Dr. Indri atau Farid? Prof Farid. Okey, saya cuba dulu. Okey, please silakan. Okey, untuk siapa nama tadi tu, nama student tu? Yudi. Apa yang saya pernah dipesan oleh guru lama saya untuk mencapai kejayaan, bukan sahaja semangat atau keinginan yang perlu ada, tetapi apa yang dipesan kepada saya supaya kita berani melafazkan, beritahu pada mama, beritahu pada papa kita ingin lakukan, beritahu pada kawan, beritahu pada jiran. Okey, dan yang kedua adalah bayangan dalam diri itu. Pejamkan mata, tarik nafas, tutup nafas dan bayangkan kejayaan. Bayangkan produk, bayangkan anda berada di situasi yang mana anda mahu. Bayangkan dan ulangkan benda itu semampu mungkin. Dan secara tidak langsung akan masuk aura-aura positif ke dalam badan, pasti anda akan berjaya. Yang saya amat kesali sekarang adalah kebanyakan student saya malu. Malu nak berniaga, nak cakap dia berniaga. Mereka ingin kaya, mereka ingin berniaga tapi mau duduk di belakang. Oh, tak boleh lah. Mereka segan, banyak yang jadi dekat situ saya agak kesal. Tapi cubalah Yudi, cuba jangan simpan itu di dalam diri, tulis besar-besar letak di dalam kamar, beritahu kepada ibu bapa, beritahu kepada adik-beradik, mereka itu semua yang akan membawa anda kepada kejayaan, mereka itu semua yang akan mendoakan anda kepada kejayaan. Dan pastikan apa yang anda mahu itu boleh hadir dalam kepala. Sekiranya dia tidak hadir, maka tak boleh lah tu. Maksudnya memang tak bisa lah tu. Tak bisa lah. Jadi ada banyak kata-kata penasihat daripada motivasi, pakar-pakar motivasi mengatakan sekiranya anda berjaya melakukan perkara sebegitu, insyaAllah pasti anda akan dapat apa yang anda hajati. Jadi yang penting usaha, yang penting usaha. Jangan malu. Kawan-kawan ni ada ramai. Betul. Dia waktu kita susah dia akan lari. Carilah kawan yang betul. Berkawan dengan tukang jual minyak wangi, badan kita pun wangi. Berkawan dengan tukang besi, kita pun bau busuk. Jadi bukan kuat macam besi, Prof. Yes. Contoh dia sekarang ni kan, yang paling nyata lah kan, kalau kita tengok satu orang tu dia berkawan dengan orang yang pergi surau, confirm selang lepas 3 hari dia pergi surau.
Betul. Begitu jugalah, beradalah di dalam kelompok yang betul, berkawanlah dengan orang-orang yang kaya, berkawanlah dengan orang-orang yang berniaga. Daripada situ, bukan saja kita boleh belajar dengan mereka, tapi mereka akan membuka sedikit demi sedikit peluang untuk kita cuba. Itulah cara sebenarnya, Yudi. Dan to add, I want to add to Prof. Farid, betul. Ingat Robin Sharma said, you are who you drink coffee with. Betul, Prof. Farid? Ya, betul. Okay, dan satu lagi soalan ini untuk Bu Dr. Indri. What is the biggest ni daripada Jubaidah Nawir ni? Bu Indri, what is the biggest obstacle when starting a business? Ya, Bu Dr. Indri? Oke, Prof. Mungkin tadi ada yang missing one question ya dari Himawan. I see before Himawan wanna ask. Himawan, may I ask a question? Himawan mau tanya soalan itu. But later. Okay. Himawan, or maybe I will answer first ya. You answer. Dari pertanyaan Bapak Yudi, based on Yudi's question, how can we motivate ourselves? So the real motivator, just yourself. Ya cuman diri kamu yang bisa menyemangati diri kamu sendiri. Even I said a lot of motivational quotes. I said today, I think it's just gonna be the big bullshit. I always say it like that to my student ya. Percuma kita join ke satu kelompok bisnis tapi tidak pernah mau menceburkan kaki kita ke dalam bisnis tersebut. Mungkin yang dari sini ada yang terfikirkan, oke, saya habis dari sini mau jual mie ayam. Ya udah belajar aja dulu buat mie-nya. Tapi apakah sampai terus-terusan belajar kan mie-nya udah jadi. But you never know who will buy your things, your products if you do not want to give to the other. So that's why I said before, jangan berpikir tentang untungnya dulu. Kalau kamu membagikan kepada orang-orang itu tidak akan pernah mendapatkan untung, but you build the networking. One day after you give to the other people your noodles, dia akan berpikir, oh iya ketika saya mau pesen noodle, itu yang saya berikan kepada terus teringat itu trigger itu yang sedang saya dan kakak saya tadi saya bilang we have a shop berdestinasi shop. Dia pintar buat kopi, tapi saya bilang kamu pintar buat kopi cuma untuk diri kamu sendiri, tapi setiap ada tamu-tamu yang datang ke rumah kamu kasih kopi, kenapa tidak kamu jual? Dan akhirnya di situ kita mulai belajar. Dan sekali lagi saya bilang untuk memotivasi cuma diri kita sendiri. Buat apa malu? Ketika kita malu tidak menghasilkan uang. Justru dengan kita tidak punya malu, kita bisa punya uang, gitu kan? Betul. Jadi hilangkan malunya agar kita bisa punya uang, gitu. Dan the big obstacle for my business yang pertama. Tapi Bu Indri, ada orang malu karena banyak uang, tapi ada orang nggak malu kalau nggak ada uang. Gimana itu? Kalau menurut saya gini, first, that's why we always think about money is not everything for us. Yes. Because when we always about money, ketika kita punya satu kerjaan, saya misal kita mau dapat kerjaan dan kita berpikir, oh kalau saya kerjakan itu saya akan mendapatkan uang 1 juta. Oke, yang saya kejar adalah 1 juta dan 1 juta. Tapi kalau yang saya pikir adalah, oke, kalau saya buat desain itu, desainnya harus bagus, harus sampai selesai, orang akan puas. Bukan 1 juta yang datang, tapi 1 juta plus orang baru, new customer, dan not like that seperti itu. Jadi please mulai dari sekarang, mungkin ini saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya men-sharing apa yang saya lakukan pada diri saya. Saya tidak lagi berpikir untuk uang pasti akan datang ketika saya melakukan yang terbaik, karena customer itu akan melihat apa yang saya usahakan gitu. Dan big obstacle untuk yang di bisnis saya adalah ketika saya sulit untuk menjalin networking tadi. Misalnya jujur sampai sekarang pun saya misal tadi kita ketemu ada supplier baru. Gimana ini cara saya untuk berkenalan dengan dia? Apa yang harus saya tahu jalannya untuk saya mendekati supplier itu supaya dia mau bergabung dengan saya dan kita mencari win-win solution. Jadi obstacle yang saya punya sekarang adalah mungkin karena ini adalah pandemi COVID-19 jadi saya kadang kurang untuk mengerti gimana cara supplier itu terus bertahan sama saya, dan itu yang terus saya pelajari, gimana caranya bukan hanya konsumen yang harus saya jaga, tapi si suppliernya juga harus saya jaga untuk setia sama saya, karena mungkin suatu hari dia bisa pindah gitu kan ke lain hati gitu. Iya, betul. Jadi ini obstacle yang Bu Dr. Indri hadapi bermakna bukan cuman dari klien tapi juga dari ada value I still learn about the I still learn about the networking system. Kita lihat apalagi soalan yang ditanya ini. Saya mau bertanya secara live. Saya mau bertanya secara live. Silakan, masih ada lu?
Ada. Okey, silakan. Apa yang silakan. Silakan. You are still mute itu. Oh, sorry. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Petang. Doktor, Prof. I'm Mashi from UniKL Mindset. So basically, I have two questions actually. For the first one, based on my research, it is hard for community in Indonesia to accept or to try new product or jenama. So basically, I would like to know how to penetrate market in Malaysia for acceptable new product. And for the second one, what is your biggest failure or mistakes that you already made in entrepreneurship or in technopreneur in any business? Okay, I'm done. I'm just speaking. Thank you. Okey, siapa yang mau jawab dulu, Prof Farid atau Bu Indri? Soalan tadi tu pasal penetration market di Indonesia ke di Malaysia tu, Prof? Itu dia kata di Indonesia, betul? Mashi? Ya, betul Prof. Penetration di Indonesia. Dr. Indri boleh jawab dulu? Dr. Indri, pandai Prof Farid. Bagi Dr. Indri jawab dulu. Ya, kalau in my opinion ya penetrasi market yang ini terkait permasalahan ya, gimana caranya memasukkan yang saya tangkap tadi lah, how can the Malaysia product masuk ke Indonesia. Ya, ke Indonesia ya. I don't know, it's very easy if you wanna be I forget about the name. Indonesia we call just tip. Jasa titip. Jadi the person who go holiday maybe into Malaysia and to the other country so they can bring Malaysian things, Malaysian product to our country in Indonesia. It's a very cheap, and I think there is no capital. It's a very bigger capital. I think they don't need the big capital ya, karena jasa titip dan itu anak muda sudah mengerti sekali ya. Cuman memang tetapi itu merupakan salah satu pelanggaran ya dari pajak. Itu yang paling itu pelanggaran dari pajak, karena kita tahu bahwa kita menolong orang. Contohnya saja gini, saya butuh ada sepatu yang memang dijual hanya di Malaysia, so I call Prof Ki, if you come to Indonesia please bring this. Tapi kemudian Prof Ki membawa itu sebagai barang yang memang konsumennya adalah Prof Ki ya, tapi kan kenyataan adalah saya yang membeli. So jauh lebih baik saya yang selling atau saya yang membeli produk tersebut pada marketplace-nya. Ada online digital marketing. I must search ya in the online digital marketing. I don't know, maybe from Amazon, belibeli.com Indonesia. Ya yang memang jauh lebih mudah kan ya untuk kita, is more easy lah untuk kita mendapatkan dari situs Amazon. Itu kan udah for all country kita bisa mendapatkan. Semua. Iya. Tapi kalau mau tanya yang cheaper bagaimana cara memasukkannya? Ya tadi Indonesia kita bilang jasa titip ya Prof ya. Tapi tadi kita akan tidak memberikan pajak terhadap negara Indonesia, kita memberikan pajaknya kepada Malaysia karena memang dia sudah dibeli sama Prof Ki membeli barangnya, sama saja Prof Ki membayar pajaknya, tapi harusnya itu masuk ke Indonesia ke sistem bea cukai dan lain-lain lah, itu secara teoretikal seperti itu Prof. Kalau ianya melibatkan pajak itu bahaya itu Bu. Nanti Bapak Joko nggak benarkan saya ke Jakarta lagi. Ya Bapak Farid, Bapak Farid, you want to respond to it, Bapak Farid? Untuk memasuki pasaran luar Indonesia secara luar ni sebenarnya kita perlu faham juga dia punya culture, gaya, gelagat pembelinya bagaimana. Apakah ciri-ciri kelebihan barangan yang masih nak bawa masuk ke Indonesia tu sehingga masih yakin ianya boleh menarik perhatian warga Indonesia. Jadi semua perkara-perkara tersebut kita harus belajar dan ada maklumat. Kita kena faham Masyi sekarang ni pelanggan bijak mereka melampaui kita. Mereka mendapat access to information. Sekejap aja semuanya, it's just mbah Google away.
Yes. Di hadapan kita tu, mereka sudah boleh dapat jawapan yang lebih banyak. Jadi masih harus bersedia pertama untuk conduct some little bit market research tentang market pasaran di Indonesia. Dan apakah kelebihan market produk Mashi tu? Why must mereka membeli daripada Mashi? Dan apakah keunikan dia? Jadi sekarang ni kan semua bila kita cakap pasal value ni, benefit minus cost tu yang penting. Apakah kelebihan dan manfaat yang customer dapat daripada kita? Itu je. Sekiranya mereka yakin barangan tersebut adalah baik, memberi manfaat, value for money, dan di situlah puncanya. Dan lagi satu saya rasa berdasarkan pengalaman saya memasuki pasaran luar, adalah lebih baik sekiranya pada peringkat awal ini kita mengadakan hubungan antara dua negara. Maksudnya cari kawan, cari partner kat sana lah. Ramai kawan saya ni, Prof K ni cerita side sikit lah ni. Tak apa. Kawan-kawan saya banyak dulu berniaga di Medan dan di Jakarta. Ujung-ujung dia terkahwin lain lah, Prof K. Jadi ada keuntungan tu saya tak tahu berapa lah, tapi yang penting dia kahwin lain lah tu. Jadi untuk anak-anak terutama Mashi, satu langkah yang bijak, idea yang bagus untuk awak memikirkan pasaran luar. Bagus sekali, ada cita-cita, ada keazaman. Tetapi benda tu kita tak boleh lakukan secara kosong. Perlu ada maklumat, perlu ada pengetahuan, dan saya nasihatkan perlu ada partner. Mungkin kalau masih serius, apa kata kita jadikan Dr. Indri sebagai partner. Kita punya apa ni pivotal central point di sana. Dia pun ada kontak dia kan. Saat ni masih apa ni soalan kedua tadi? Soalan kedua dia tanya tadi pasal kesilapan paling besar. Iya. Dan saya lah, kesilapan paling besar lah kesilapan tidak mencuba. Dan itu adalah yang paling besar. Kita lihat ramai orang kaya, ramai orang berjaya, tapi kita duduk lagi. Sama juga macam Mashi, kalau Mashi tengok daripada diploma buat degree, daripada degree buat master kan. Tengok orang tu buat je. Tapi yang tak nak buat tu, nantilah. Ada je jawapan dia. Tahu-tahu kawan tu dah PhD dah. Jadi kita tak boleh tangguh. Kita tak boleh tangguh, sentiasa berdoa supaya Allah bukakan laluan untuk kita supaya kita berjaya. Buangkan sikap menangguh-nangguh tu. Untuk berjaya sebenarnya tak ada jalan mudah. Saya tak tahulah, saya belum pernah lagi Prof dapat benda datang terus bangun tidur kaya. Tak ada. Ataupun saya punya laluan sebenarnya semua susah. Saya terpaksa melalui dengan titik peluh dan cara begitulah. Jadi lain. Kalau kita melalui dalam situasi macam tu lain. Dia punya efek dia lain. Betul bro. Jadi ni ada soalan lagi sorry Prof Farid. Yes. Ni ada Himawan ni dia angkat tangan ni, dia nak tanya. Himawan, can you unmute and ask? Ni daripada UPNVJ ni. Himawan Rahardika. Okay. Yes bro. Can everyone hear my voice? Yes. Okay. Excellent. First of all, thank you so much for the opportunity that given to me. I am Himawan. I am from the Faculty of Economics and Business in UPNVJ. Okay. I want to ask to the speaker, Mrs. Indri Indrawati, Bu Indri, about small medium enterprises in Indonesia. I know it's a bit like in the general questions, but I think it still have like a correlation in this topic. Ada kaitan, tapi kita sudah mengembang itu tadi. Daripada produk kita sekarang sudah marketing dan sekarang kita sudah Bu, please. Basically I really do like an Indonesian meatballs, and I have like a favorite subscription sellers, the meatball. Okay. And sometimes I did like a little interview to the sellers about like how long has he been selling meatballs around the district. By the way, for those of you who may not know about a small medium enterprises or SME in Indonesia, we call it as usually as a UMKM. Apa nama meatball itu, Bapak Himawan? What is the name? Indonesian meatball. And usually
it's like a soup with a meatball inside. It's a name for it. Oh, Pak Darso meatball. Pak Darso. Yeah. Okay. Especially like a street food seller, like I did a little interview to them, like how long has he been selling like a meatballs around the district? And he basically answered my questions that he had been selling meatballs for over 20 years. Oh, that's but long. I mean, yeah, it is very long, and it's kind of confusing to me because the meatballs that he sells are very delicious. But since he said to me like he's been selling it over 20 years, but I see the business size is still the same, I mean, what I want to ask to the speakers, or maybe Professor Farid can share a little bit about the SMEs that going on in Malaysia also, so we can have like a fresh idea for Indonesia. What I want to ask is like how we as a people who have like the opportunity to study in the business field to have like a contributions to make them the SMEs in Indonesia growth and can be like move Indonesia's economy, because I think SMEs has a really great potential to bring Indonesians' economy, or maybe economy in general, to be better. So thank you. That's all my questions. Siapa nak jawab dulu? Prof Farid atau Ibu Indri? I think Bapak Himawan was targeting for Ibu Indri dulu untuk jawab. Ya, silakan. Bu Dr. Indri. Oh yeah. I'm sorry, I forget it's still mute. Yeah, Himawan, he talked about the how can meatball, SME and meatball di Jakarta. Yeah, about the SME meatball. So basically, maybe no. It's, to be honest, we need a government rules to help us, because government rules are very important in nowadays, helping to grow SME. And then you have to join entrepreneur group, and there must be a new taste, maybe a new shape, like a new variant. Nowadays, can you imagine? Used to, we don't need eat noodle with a cheese. Now, what happened? Everything with a cheese. I remember Mrs. Jubaida have inviting me to eat some noodle with a cheese. I think, is it delicious or not? And she said, just try it. And I feel like, oh, it's very delicious. So that's why now when I go to the modern market, I always search where's a noodle with a new variant, with cheese maybe, or maybe with another variant. And then UMKM or MS can grow with the economic by continue to selling in the midst of a pandemic. Of course, you must like join with a group of the UMKM, and then and we always hope that our government always bring us to a simple way to build our UMKM, because we know in Indonesia it is still very difficult thing to administration to build an UMKM, and it's not about just a tax. It's not about how can we development our product. Can we learn about new technology in UMKM like that? Is it enough, Himawan? Ya. Okay, kita dengar pula Bapak Prof Farid share the SME. Okay, Prof, ada satu soalan tadi yang Himawan tanya, kenapa dia berniaga selama 20 tahun dan masih di situ. Meatball. Yes. Bagi saya, Prof, jawapan yang sebenarnya ada pada diri peniaga tersebut. Dia sebenarnya, saya selalu kaji benda ni, kenapa tak semua orang sebenarnya always looking forward untuk sukses. Correct. Kebanyakan orang sebenarnya dia lebih comfortable dengan what they have right now. Right. Contohnya Himawan, kita boleh tengok di dalam market, dalam corporate, ada orang kerja 20 tahun Himawan, tak berhenti, tak pergi mana, pangkat pun lebih kurang, gaji pun lebih kurang Himawan. Dia okey. Dan ada orang yang baru 2 tahun tanya, bila saya mau naik pangkat.
So, jadi Hermawan, this is basically from inside Hermawan. Dia sendirilah. Ada orang yang motivasinya cukup kuat, ada orang yang begitu aktif. They are always looking forward. Morning side dia dah daripada pagi dah sudah fikir apa benda yang dia boleh buat lagi untuk tambah lagi dan buat lagi. Macam yang Dr. ini kata, pertukaran cita rasa, tambahan cheese dan sebagainya. So those people, they are deserve for that lah. Maksudnya dia sentiasa berfikir bagaimana cara mereka boleh menambah baikkan lagi. Tetapi ada sebahagian orang dia hanya cukup bersyukur, bersyukur dengan apa yang ada dan teruskan perjalanannya dari hari ke hari dengan melalui benda-benda yang sama. Jadi itulah the color of OMKM. Maksudnya ada orang yang sentiasa looking forward to success, ada orang yang sentiasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi saya fikir dari masa ke semasa kita harus, sebab itulah saya sadarkan dan tadi pun doktor ini pun dah beritahu, sentiasa berada di dalam kumpulan yang betul. Kalau kita berada di dalam kumpulan yang betul, kita akan sentiasa mendapat maklumat, kita akan sentiasa mendapat peluang dan daripada situ kita berkembang. Tapi kalau kita silo, buat bangun pagi berniaga, benda yang sama kita tidak dapat. Sebab itu kalau Hermawan biasa tengok, kebanyakan perubahan perniagaan adalah apabila masuk generasi kedua. Apabila si anak sudah masuk universiti, si anak kembali, dialah yang akan merubahkan syarikat itu. Tapi si bapa masih kekal dari dulu sampailah si anak mengambil alih perniagaan. Jadi that kind of attitude, kalau kita nak kata salah, dia berjaya membesarkan anak dia dari kecil sampai masuk universiti. Dari situ kita harus appreciate. Dia punya tahap kesabaran, dia punya tahap kesyukuran kepada Tuhan itu berbeza. Maksudnya jumlah yang dia dapat itu kesyukuran dia dan dia punya nilai itu berbeza. Tapi bagi orang muda, mungkin nilai yang sama tidak mencukupi. Sama juga, saya suka juga nak menyentuh, ada orang sembahyang 5 kali cukup. Ada orang sudah sembahyang 5 kali, tambah lagi puasa, tambah lagi zakat dan sebagainya. Dan baru dia kata cukup. Jadi Hermawan, those people the colors in our daily life, those people menjadikan kita berfikir yang mana satu kita mau lihat, yang mana satu kita mau ikut, dan pastikan anda mengikut yang tepat dan betul supaya anda juga berjaya. Himawan ada tanya sikit tadi Prof about our SME in Malaysia. Maybe you want to give some comment in 1 minute. Okay, kajian yang saya baru baca aja. Kebanyakan di Malaysia ini sejak COVID ini daripada small kebanyakannya turun jadi micro. Micro ni adalah pekerja dia bawah 5 orang dan dia ni bertindak sendiri. Jadi sekarang ni apa yang berlaku sekarang, kita tak boleh salahkan COVID lah. Tetapi apa yang berlaku ternyata kesannya cukup tinggi. Small business sudah menjadi micro dan medium sudah menjadi small. Penurunan begitu juga dengan household income. Jadi di Malaysia secara kasarnya kami sedang berusaha mempertingkatkan lagi kedudukan SME. Dan bukan sahaja di kalangan yang sedia ada, kami juga sentiasa menceburkan diri student mahasiswa untuk menjadi at least micro entrepreneur. Dan setakat ini jumlah micro dan small adalah majoriti dalam semua perniagaan. Cuma adalah menyumbang terbesar adalah 20% daripada yang paling atas. Jadi itu adalah standard kalau kita pakai Pareto rule of law. Jadi 20% yang atas itu menyumbang, yang lain walaupun 80% kecil-kecil dia tetap hidup dan terus hidup. Jadi sekarang di Malaysia saya tengok trend juga kewujudan ramai business coach. Business coach sama ada yang berbayar ke tak berbayar ke, begitu ramai. Dan ini menunjukkan satu sikap yang bagus juga, yang mana mereka berada dalam kelompok yang betul. Jadi bagi saya insyaAllah sekiranya COVID telah pergi, maka lebih banyak perniagaan baru akan berkembang semula dan terus mencapai kejayaan. Itu sahaja Prof. Okay, terima kasih Prof Farid. Okay, ini ada Novita ni.
apa ni, mana tadi MC siapa tadi? Pukul berapa kita habis ni? Novita. Nasrul. How much time do we have? Dah nak habis Prof, tapi kita ada soalan daripada Cik Novita ni, mungkin kita bagi last lah. Okay, Pak, tu saya tanya you. Saya nak bagi Novita. You raise your hand. Please, can you unmute and then ask the question? This is the last question for the day. Kalau macam ni sampai pukul 6 tak habis lagi ni. Silakan Novita. Thank you very much, Prof, for the chance. Hello, my name is Novita Wong Manalu. I am from Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Magister Management. Okay. I want to ask something to Dr. Indri and Professor about how do we deal? How do we, Dr. Indri deal with competition, and how do you get the business idea that you are currently building? Thank you. Bu Indri? Yeah, okay, Prof. How can I deal with the market competition? Now, how did you deal with that? Okay. Yeah, now I said before, I never always money oriented, so I never want to think about this business about the competition. I think I will able to see my friend will build the same business with me, and I believe Allah will give my income. There's my own way to do it. So, but if you still think about there is another competitor, we just talk about how can we be a winner. It's not my point in my business. So, but it's my own opinion. But if you have still think about your competitor, so just make it your product best than the other. You must have a new characteristic. You must have a new innovation. Yeah. You wake up in the morning, think again what the innovation. When you just walking around in your environment, maybe in your office, you always think and you analyze how the consumer behavior around you. So you will get a new product, or maybe not meaning always not always about the new product, but you will get a new innovation. Because I said before, the product just can pretend maybe for a long time, just at least 1 year. And after that, consumer will search again. For example, can we remember about the toys, squishy? Mm-hmm. You know, Profki, squishy, slime. Yeah. How many times that they build their business? It's so very fast. Just one night, I can make it slime. Just one night, maybe I can make some toys like squishy. Now we have like Play-Doh. But now Play-Doh always have a new innovation, new color, and then new smell. So that's why we want to use the Play-Doh. When I, in the elementary school, I very disgusting to touch the Play-Doh because it's so very, ini terlalu aneh gitu kan, from the wax gitu. Tapi, but now we found a new Play-Doh. And until now, Play-Doh still exists. So that's why you always think about the innovation. If you wanna still thinking about your competitor, but when you still think about how you build your business for a long time, for the sustainability, your business for a long time, just think about how can I give a best for my consumer? And then after you give your best to consumer, you ask again to your consumer, what do you need again? How can I improve my product to you, and something like that. If you give your best treatment, consumer always come back to you, like the Prof Farid story before, like that. Yeah, thank you, Prof. Apa tu? Apa tu, Bu Novita? That is Ibu Dr. Indri's sharing her view and her response to your question about competition. Kita dengar Bapak Farid pula. Okay. Dalam persaingan, when we talk about competitors, dia terpulang juga kepada kita punya produk. Sekiranya produk kita tu sama, Novita, maksudnya kalau pisang goreng, pergi macam mana pun dia tetap pisang goreng kecuali kamu tambah cheese.
Itu adalah berbeza. Maksudnya dari segi inovatifnya adalah kamu adjust, innovate the product. Tetapi andai kata kamu tidak mahu melakukan inovatif, tetapi masih mahu bersaing, ada banyak juga benda-benda lain, value added yang kita boleh tambah. Novita tentu yakin kan, sebenarnya sekiranya saya sebagai pelanggan membeli barang dengan satu orang dengan layanan yang baik, senyuman yang baik, pasti saya akan datang balik. Saya akan rasa macam ada satu hubungan, relationship yang mesra. Itu adalah salah satu cara. Sebenarnya bila kita nak bersaing pada produk yang sama dengan harga yang lebih kurang, maka banyaklah benda-benda lain yang kita kena tambah. Lighting ke, kebersihan ke, packaging ke, itu semua adalah perkara-perkara yang kita kena ambil kira. Kalau di Malaysia ni, petrol pumpnya tu bersaing, sampaikan masing-masing letak iklan, toilet kami bersih. Sebab mereka tidak boleh bersaing dari segi minyak, harga dikawal oleh kerajaan. Betul. Tetapi apa yang dia letak tu toilet kami bersih. Secara tak langsung dia better than the competitor. Yes. Jadi Novita, sekiranya produk itu bukan produk yang boleh baik pulih, gunakan cara lain untuk kita lebih ke hadapan, dengan budi pekerti, dengan kejujuran, dengan packaging, dengan kemesraan dan sebagainya. Dalam business, relationship is important. Customer will not buy from you kalau tak ada relationship. Build up the relationship. Dengan adanya relationship, barang tak perlu pun kita beli. Just to make sure that the relationship is there. Kita support each other. So Novita, saya harap jawapan saya tu memenuhi cita rasa. Itu kening tu guna apps ke atau apa? Novita, kamu punya ni, saya punya eyebrow ni saya guna apps. Kamu fikir kenapa yang Zoom ni sediakan benda ini? Apa ini kenapa Zoom? Saya pun letak misai, nampak saya letak misai. Novita, benda-benda ni sebenarnya bukannya core business untuk Zoom. Tapi kenapa dia buat? Competition. Nak compete dengan Webex, nak compete dengan Microsoft Meeting dan sebagainya. Jadi saya daripada tadi saya gatal tangan nak tambah lagi ni. Okay, alright. Thank you very much. Okay, kita dah lebih ni, dah 45 ni. Saya, I think that was the last question. Saya ingin, we have covered from how to get initial product into a full-blown product development. Kita sudah lihat sendiri contoh-contoh, the real experience daripada Ibu Indri, dan kemudian di flow tadi of how Prof. Farid was talking about the competition box, values and opportunity. So in a sense we have covered it. Kemudian bila kita sampai ke sesi soal jawab, ianya semakin membesar. Orang tanya pasal competition, orang tanya pasal SME di Indonesia dan SME di Malaysia. Okey, kalau kita panjangkan lagi, nanti saya bimbang nanti akan lebih luas lagi perbincangan kita. But anyway, I hope, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan, we have covered the core or the focus of the topic today. But of course, the rest yang kita bincang dan the rest yang kita tanya itu is also related to entrepreneurship and business at the micro and the micro level. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Farid dan Dr. Indri for your presentation, for your discussion, for answering the participants' question, and most importantly for all those, I think masih ada berapa ni? Sudah kurang, tadi ada 400 lebih, 387 participant yang sedang mengikuti webinar kita pada petang ni. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada UniKL dan UPNV kerana telah sudi menjemput saya menjadi bapa moderator petang ini. And I hope we have fulfill our objective. Apa yang baik, apa yang enak-enak dan apa yang mendatangkan manfaat itu semuanya datang darinya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang jelek itu, apa yang kurang enak itu
atau sedikit pas itu semuanya datang dari saya sendiri. Saya mohon ampun, menyusun dari 10 ya, mohon ampunan maaf. And I wish everyone a very good day and a very good week ahead. Semoga kita sejahtera dan semoga to some of you ya, adik-adik semua yang buka minda untuk teruskan menjadi entrepreneur yang kaya dan sehat dan sejahtera. Yang penting kamu tidak stres. You are happy, you have your income and you can have the business, dan kemudian ada waktu yang sesuai, you expand your business. Dengan itu, dengan ucapan wabillahi taufik, saya ingin serahkan kembali majlis ini kepada Bapak pengacara Bapak Nasaruddin. Bapak. Okay, terima kasih. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Moderator and all of our superb panelists. Terima kasih juga kepada para peserta webinar yang tekun mendengar dan setia sehingga ke akhirnya. Tahniah. Rusia sudah post feedback form dalam chat box. Mohon isi feedback form tersebut untuk tujuan e-certificate. So, kita kini sudah berada di penghujung webinar. Last but not least, appreciation to our panelists, UPNVJ and UniKL team, and as well as all the participants for making this event a success. We hope you have a good time with us throughout this session. As mentioned earlier, this webinar is part of our 4 webinar series that shall be organized until end of this year. And may Allah bless us all and always stay safe and all the best. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih. Thank you. Bu Juliana, thank you for joining. Bu. Terima kasih, Prof. Hai. Thank you Bu Juliana. Terima kasih. Dr. Diana, Bu Indri. Ya, Bu Indri, excellent book. Thank you Prof. K. Yeah, I didn't know you are. Saya memang you are teaching it and then you are doing it. Superb. Itu yang I still learning. saya kagum, Bu. I still learning Prof. Newbie. Okay. I'm newbie. Okay. Bapak TS Haji Nasir, thank you. Bapak, thank you Bapak. Apa ni mana tadi? Bu Dr. Zawiyah, thank you. Okay, thank you. Ni apa tu, siapa ni? Siapa